अछि निश्चित भाव में आशावादी एवं मिसा मोर जिला पिला मोर माटीर पिला इतनी चुक्ति पाइबा तबे जाकी छथिन पुलिसर भाषा करे हमें सब जानी करी हमें सचेतन हेबा दरकार जे सरकार के जनप्रतिनिधि के एवं जनसाधारण एवं आम प्रशासनिक अधिकारी सब मिसी करी यदि काम ठीक रे करबो बोले निश्चित भाव रे आगामी दिन रे समृद्ध ओडिशा समृद्ध भारतवर्ष एवं विश्वगुरु भारतवर्ष विश्वगुरु ओडिशा समृद्ध नवरंगपुर जिला स्वाभिमान नवरंगपुर जिला एवं एठी गुटे हमर नवरंगपुर जिला रे विभिन्न समस्या जो अछि समाधान होई पाइबा एबे मिसा नवरंगपुर जिला रे ना के मुंड के तलको हमें करके दबा नहीं मुंड टिकी गिरी चलना मेरा काम करते देवा हमें आछे माइजिर कोसा मनुष्यर पेशा एवं सरकार रो भाषा से सब बड़े प्रमाणित कर जनता जनार्दन से सब बड़े प्रतिपत्ति रे थिबा समय रे प्रति अनुकूल किंबा प्रतिकूल परिस्थिति रो जड़े पुरोधा आ सर्वोदय सर्वोपरि सर्वोच्च रे से होचंती जड़े जननेता जनक संगरे थिबा लोकक संगरे थिबा समाजसेवी हम समस्त अति प्रिय श्रीयुक्त मनोहर रंधारी महोदय माननीय विधायक डाबुंगा को हम सुनिबा आ सी जणे छिनाई गले माने आम समस्त सब किसी डिमांड फुल भली लगे कहीं प्रति कथा प्रति शब्द प्रणव मंत्र भली लगे आम समस्त हृदय को छुईला भाया लगे गोटे जोरदार करताली देवा आम समस्त प्रिय नेता श्रीयुक्त मनोहर रंधारी माननीय विधायक डाबुगा को धन्यवाद। आज आमर नवरंगपुर जिला स्तरीय मंडई 2025 आज धोड्रा आमर पड़ागढ़ ठारे अनुष्ठित यह सभार उपस्थित समस्त अतिथि बंधु माने मंचर केते जन अछंती और मंचर भी बहुत लोग पळै गलेनी जेहेतु किछि परिमाण रे त्रुटि परिलक्षित हैला बोली सेमानकर अनुभव हैला मु आशा करबी आगामी दिन रे जिला प्रशासन एभली त्रुटि परिलक्षित करिवो नाही कारण आमे समस्त को नहीं कि चलवा समस्त मन रे किभली भाव रे भाईचारा रहबो समस्त किभली आम एकता रहबा एवं आमर समस्त भितर गोटे सांग साथी भली आम कि भाव में आम भर मनर भावना से आम मंडई कर लक्ष्य आम रही तेणु मु अनुरोध करी जिला प्रशासन को ब्लॉक प्रशासन को आगामी दिन में एभली त्रुटि न करूँ जो द्वारा कि आम समस्त भितर असंतोष रम समस्ते प्रतिनिधि बंधु मैंने समस्ते तले चलीगले चेयरमैन मैंने अन्य बंधु मैंने सब पलैगले जेहेतु से भावना आघात आसला परिलक्षित कले किंतु मुझे समस्त पुणी थे अनुरोध करुँगी अच्छा समस्ते आसतु जहाँ भूल तो है आगामी दिन में कि भूल न हम ताको आम चेष्टा करवा। धन्यवाद। मैं बेसी समय नेबी नहीं जेहेतु मुख्य अतिथि बंधु मैंने कहीगला अनेक लोक प्राय सभा शेष है पलि जाती तेणु अनेकांश लोक प्राय 2टा भी है खाइबा समय है तेणु पलि गले तेणु जिते जन भी अच्छा मध्य गोटे 2 मिनिट मु मोर वक्तव्य प्रदान करी। बंधुगण आम नवरंगपुर जिला जड़दे तैयारी है जिते बड़े जनटा कि 1992 मसीह नवरंगपुर जिला कोरापुट जिला संगे 4टा जिला जिते है से समय जिते बड़े बिजू बाबू जन रहा मुख्यमंत्री से समय आमर जिला के जन्म दिले जन आशा भरोसा करी जन्म दिले जे आमर नवरंगपुर जिला हेले आमर लोक सेटा के लगे ऐसी बोली कि नवरंगपुर जिला जन्म है से दिन जते बड़े मंडई आमर आरंभ है ठीक 10 वर्ष पर मंडई 2002 मसीह आरंभ है मंडई जते आरंभ है से समय मिसा आरंभ है आज मिसा आरंभ है माँ दंतेश्वरी को आरंभ कर माँ भंडारगणी माँ पेंड्राणी सब देवादेवी जी आचे 33 कोटी देवादेवी आमर आचे सब के पूजा करी आम मंडई करवार आसी आम मूल लक्ष्य जोटा संस्कृति आम परंपरा आचे ताके आम बंचाई रखबार उद्देश्य ये मंडई कथा नल तो मंडी ऐसी कसागुंडा मंडी ऐसी धोड्रा मंडी ऐसी डाबुगा मंडी ऐसी रायगढ़ मंडी ऐसी एटा मंडई हमारा जन प्रकार हैसियत से ताक सी भलिया का
এটা আমার জন কি সরকারি মন্ডি জন করা হয়েছে ইয়া দ্বারা আমার ভিতরে জন কি কায় কায় যোজনা মন আছে জানবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরে जनटा की आरी उन्नति हेके पारसी देवादेवी के उन्नति हेके पारसी एवं रास्ता रोड सब जनटा उन्नति हेसी लोकर कथा उन्नति हेसी ये चिंता कथा हेबा कजे बोली ये मंडई आरंभ करा जाइला आम मित्र एकता रखे प्रतिभा और अन्वेषण बल रोड दे जे जार जार जनता गान जन कथा आछे जे खेल रे हो कूद रे हो वॉलीबॉल हो फुटबॉल हो किबा डांस रे हो गीत गाइबार हो जार जति दक्षता आछे से किंतु ऊपर के आसिकरी से मन बाहर के जाय के पारबाय से चिंता करा जाय करी इटा करा जाय तबे बंधुगण आजि जनता हमर जन पड़ा गणताने आपण माने समझक बस जे पड़ा गणताने निश्चित भाव रे सब किछि मात्रा रे हमर उन्नति हला আছে देवादेवी पीठ उन्नति हला আছে रास्ता घाट किछि उन्नति हला আছে आउर पुणी उन्नति होबा पई चेष्टा चलला আছে निश्चित भाव रे हमें समस्त चेष्टा करी करी हमें लड़ाई जारी रखबार আছে सब लोके आमर जिंदगी माँ माटी मनीष ये तीनटा जिनिस मुख्य जिनिस मार कथा केबे पासल के ना है माटी कथा केबे पासल के ना है किबा मनीषर कथा केबे पासल के ना है तेणु मार केबे ऋण के हमें सोच के ना पारो से बड़ी आमर जन पड़ागड़ माटी रो ये माटी हमको जन आशीर्वाद करी पठेला আছে केबे मिसा नवरंगपुर जिल्ला रो ना के मुंडे तोलको हमें करके दबा नहीं मुंडो टिकी गिरी चलना पर काम करते देवा हमें प्रतिनिधि माने ये हमें सफलता दिनबार दिन आइला আছে मंत्री मान बोले নাই কিন্তু আমি এলে আছো সব লোক জানবা কথা যে বিশা কাম করব আমি মুন্ডে তলে নাই মুন্ডে উপরে করে চললা पर काम करी দকাইলে এই নবরঙ্গপুর জেলার মার মুন্ড মাটির মুন্ড মনিষর মুন্ড টিকি गिरी চললা पर काम আমি করকে দেবা এই আশা ভরসা মোর আছে আমার দেশে ভাষাতনে আছে মাইজির কোষা মনুষের মেশা এবং সরকারের ভাষা মাইজির কোষা হলে পরে সুন্দর মনুষের মেশা হলে সুন্দর যার যার মেশ নিয়ে খারাপ না বাবা মেশ কার চাচি দিলে মেশ তো উঠে গেছে একা আই মন বলতে মোর মেশা নিয়ে নেবো কে কাই মাখনা হুয়া বললা আপনার কথা আইছে কালকে ভাই মাইজির কোষা বলে সুন্দর মনুষের মেশা হলে বেশ সুন্দর जनी सरकार रो गोटे भाषा रहले मिसा सुंदर जनता कहलु बोला एटा करबार আছে বলে तेबे जाई करी एटा हमर जिंदर खायदार गोटे मान मर्यादा रसी मान सम्मान रसी तेनु जे विषय रसी सरकार तो कंटिन्यू प्रोसेस सरकार से जो सब जगह जे विषय आस्ते रसी जाइते रसी किंतु हमर ई मूलर कथा जन कहले मार कथा माटी कथा मनुष्यर कथा हमें जदी करबो बोले निश्चित भाव रे दिने ना दिने आमे मरी गले मिसा हमर नाव आके रसी ये काम मिले करबा আছে तेणु माँ मन बापा मन भाई मन हमर देशे भाषातने जनता আছে बाप के बेटा बने बुआर बेटा बने घाटर पैसा बोले जेडे बड़े घाटिया मिसा हम पैसा हिसाब रे कि बुई हिसाब रे छेड़े देबार আছে बुआर के जति काम करे सी बेटा भी तत्पई कोनो काम करबार আছে तबे ई बड़े काम करबा के बोली कि हमें वर्तमान सरकार को अनुरोध करबो আছে जन जन भाषा सुनी देला आगामी दिन रे करी करी देखेबा पड़सी एवं जनसाधारण को आत्मा के जिलमा के पड़सी इटा मोर ई मंडे स्टेट तने अनुरोध আছে एवं मोर पूरा भरोसा আছে मोर विश्वास আছে যদি ন হলে আগামী দিন রে আপন মানে জনটা কইলে নিযুক্তি মেলা আমি স্বাগত করব যদি নিযুক্তি মেলা হাসিছে কিন্তু মুই যে কইরলি গলা মন্ডই তানে জেলা স্তরে মন্ডই তানে আমার জন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গোটে বড়িয়া লোক আমার আদিবাসী লোক তাকে সাঙ্গিরেলু সরল লোক সাঙ্গিরেলু যে আমি জেলা স্তরীয় নিযুক্তি আমার করবার আছে বলবাকে সে নিজে ডিক্লেয়ার করে নাই জেলা স্তরে নিযুক্তি আছে নিশ্চিত ভাবে আমি আশাবাদী এবে মিশা মোর জেলার পিলা মোর মাটির পিলা ইতি নিযুক্তি পাইবা তবে জানি সেদিন পুলিশের ভাষা কে সরকারের ভাষা পূরণ হলো বলে জানবি তেণু পুরা ভরসা আছে तेणु बंधुगण एटा सरकारी मंडीर उद्देश्य हला আছে सरकारी काम নাই কাটা हैसियत से जानबा কথা এবং আমার मंडी ভিতরে ভাইচারা এবং আমার ভিতরে সম্পর্ক রইবা কথা জানবা কথা
মুই আর বেশি সময় নেবি নাই, যেহেতু আমার সবু লোক পড়ে গেলে চেয়ারম্যান মোর বিষয় মন দুঃখ না কই বলতে বলি মগে সাজা কেন সাজতে আসতে না সাগলে খারাপ বেশি বললে নইলে মগে মিশা সাংবাদিক যে অতিথি চার লাগে কিন্তু মন দুঃখ লাগলে আমার লোক সব লোক না রলে এ লোক কয়টা মিশা নাই না আই মিশা কোনি না রইছে না এটা সাংসারলা বলবে কেন মা মানে বাবা মানে তোমার ভিতরে ধনী মিশা যেতেবেলে মিশা আমার পাঠকে টিকে ওদিকে আমি বেশি ধ্যান দেওয়ার আছে আমার পিলাটাকে পাঠ পড়ে মানে ধ্যান দেওয়ার আছে তাই বলে শিক্ষিত হলে আমরা যাই করে আগাম কিন্তু নুকু হতে পারবো আমার লোক নুকু করে পড়বে নুকু করে ভল করে পড়লে বলে ভল মনীষ হলে বলে চাকরি বাকরি করবে কি নইলে সমাজ সেবা করবে ভল করে হেঁটে পারবে নইলে দিন বেলা আমাকে রুটি কপড়া মকান এই তিনটা জিনিস নিয়াতি দরকার হলা রুটি কপড়া মকান এই তিনটা জিনিস সব অনেক দরকার সরকার দরকার ये तीनटा जिनिस के पूर्व सरकार बंद अनेक लोग कर रहा है किंतु एवं सरकार के विषय अनुरोध कर पहुंचे जे आगामी दिन रे विषय तो सेटा के करबाक पड़छ आज्ञा गोटे उदाहरण लेके मोर वक्तव्य शेष करबी आश्रम स्कूल तारे मैं पाठ पढ़तली सेते बळे आमे जेते बळे 1990 मसिया पूर्वरु जेते पाठ पढ़ते मु सेते बळे आश्रम स्कूल जो पाठ पढ़ला बड़ हिनस्तार था आश्रम जीवन बड़ हिनमान खाइबा को मिलुची डाली पानी सब दिन बोलिक सेते थिला से समय कथा आश्रम जीवन बड़ हिनमान खाइबा को मिलुची डाली पानी सब दिन किंतु एबे परिवर्तन हेछि गत सरकार रे मते परिवर्तन हेछि आश्रम जीवन बड़ सम्मान खाइबा को मिलुची भलो सब दिन दौचंद्र जौथिले प्रिय नवीन आशा करछु देउले दौथिले प्रिय नवीन प्रिय मान बोलिक मु भाबुछि मोर विषय देबे बोली भाबुछि नवीन दौथिले तेणु आशा करछि आगामी दिन रे एटा गुटे हमर भितरे संपर्क हमर भितरे भाईचारा हमर भितरे उन्नति आसले भलो हो गां रे एबे मध्य दुख सह कहछि एबे मध्य हमर नरक दरकार होछि बोली कम्प्लेन आछि एबे मध्य हमें 80 वर्ष एबे स्वाधीनता हे करी भारत वर्ष स्वाधीन हे करी 80 वर्ष हेला डोबरा हेला में स्वाधीन हे करी डोबरा 80 वर्ष हेला डोबरा 80 वर्ष हेला में सिना हमें एबे मिसा कोंती नोचो निए एबे मिसा कोंती घर निए एबे मिसा कोंताने रास्ता निए इटा जन चल আছে কায়টা কাজে ডাবুর অভাব নিয়ে জনি সরকার রে মিশা ডাবুর অভাব নিয়ে কিন্তু আমাকে জাগ্রত হওয়া পড়ছি যে আমার এই জন জিনিসটা মৌলিক জিনিস দরকার আছে এই মন্ডই মাধ্যমে আমি সব জানি করি আমি সচেতন হওয়া দরকার যে সরকারকে জনপ্রতিনিধিকে এবং জনসাধারণ এবং আমার প্রশাসনিক অধিকারী সব বেশি করে যদি কাম ঠিক করে করব বলে নিশ্চিত ভাবে আগামী দিনে সমৃদ্ধ ওড়িশা সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ এবং বিশ্বগুরু ভারতবর্ষ বিশ্বগুরু ওড়িশা সমৃদ্ধ নবরঙ্গপুর জেলা স্বাভিমান নবরঙ্গপুর জেলা এবং এটি গোটে আমার নবরঙ্গপুর জেলার বিভিন্ন সমস্যা যে অতি সমাধান হয়ে পারিব তেণু বন্ধুগণ আমি এবে মধ্য মাগুছু ভিক মাগিলা বেলা এবে মধ্য আমাকে ভিক মাগবাকে পড়ুছে স্বাধীন হেলা পরে মধ্য স্বাধীন ভারতের আমার অধিকার সংবিধান দিয়েছে সমস্ত অধিকার সমান অধিকার আদিবাসী হো হরিজন হো গিরিজন হো জেনারেল হো গরিব হো ধনী হো বঞ্চিবার অধিকার সমস্ত সমান সবু জিনিস পাইবা সমস্ত সমান এবে মধ্যে আমি সমান স্তর কোন আইন আছে কায়দা কাজে তার কারণ হলো আমকো আগামী দিনে সংগ্রাম দরকার আছে লড়াই দরকার আছে এবং আমি সমস্ত একত্রিত ভাবে লড়াই করিবা এবং আমার হক আমি পাইবা বলি আশা করুছি মু আর বেশি সময় ন নাই করে আপন মানকু সমস্তকু ধন্যবাদ দউছি এবং সমস্তকু বিদায় নউছি জয় হিন্দ নমস্কার জুহার গোটে স্লোগান দেই দেবা মহাপ্রভু নামে মা ভন্ডার গরणी की ठीक है भूख लागला में जान भी আছে কিন্তু দুই দুইটা হাত করা ফিটি আমার লোক মা বলবো না কেন মোবাইল দিলে কি নেই ভूख লাগছে তো খাইবা করে আমি সে জুনা বলবে করে জয় মা ভন্ডার গরणी की जय मां पेंड्राणी की जय मां पेंड्राणी की जय बाबा भैरव की जय बाबा भैरव